नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकेबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने आम भिडियो केउ जिल्ला देखुछंती। बलांगीर और बरगड़ है नक्सल मुक्त जिला। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में ओडिशा पुलिस को गतकाली ऐतिहासिक सफलता मिली। राज्य आरक्षी महानिदेशक जोगेश बहादुर खुंटिया बलांगीर और बरगड़ जिला को नक्सल मुक्त जिला भाव घोषणा कर। उल्लेखयोग्य गतकाली छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में 15 जन माओवादी अस्त्र त्याग कर समाजर मुख्य स्रोत में सामिल होती। माओवादी मान बरगड़ बलांगीर महासमुंद डिविजन रे सक्रिय थे, जहाँफल बरगड़ और बलांगीर जिला को संपूर्ण नक्सल मुक्त घोषणा कर। परवर्ती खबर होली रे अमानिया हेले उठाई नेब पुलिस। अपराधी को साबाड़ करने साधा पोशाक रे बुलिबे स्क्वाड। होली दिन शहर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करने को कटक पुलिस पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण कर। आईन श्रृंखला व्यवस्था बजाय रखिबा और सामाजिक सेवकों उपरे नजर रखिबा और अपराधी को साबाड़ करने कटक पुलिस पक्षरु शहर में 17 प्लाटून फोर्स नियोजित हेबो। कटक शहर को संपूर्ण 2टी सेक्टर और 6 जोन रे बंटा जाई सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करा। परवर्ती खबर झांझी रे सिजिब देह। मार्च रु मे मास पर्यंत प्रबल गरम सतर्क सूचना जारी कले आईएमडी। चलित वर्ष मार्च रु मे मास मध्य देशर अधिकांश अंचल में ग्रीष्म प्रभाव स्वाभाविक ठारू अधिक होबार संभावना अछि। भारतीय पाणीपाग विभाग एहार मासिक पूर्वानुमान रे एही सूचना दैछन्ती। आईएमडी अनुसार झांझी रे सिजिबा अंचल गुड़िक मध्य पश्चिम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण एवं पूर्व महाराष्ट्र, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगर गांगे समतल अंचल, पश्चिम बंगर गांगे समतल अंचल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर कर्नाटक तथा उत्तर तमिलनाडु किछि अंचल रही। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र एक सांबादिक सम्मेलन रे कहिसेंती मार्च एप्रिल मे मासरे साधारण अपेक्षा अधिक ग्रीष्म प्रवाह हेबो। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल उपरे पड़िबो ईरान इस्राएल युद्धर प्रभाव। भारत में हु होई बढ़िबो एसबु जिनिसर दर। इस्राएल एवं ईरान मध्य संघ विश्वव्यापी हईचई सृष्टि करिछि एवं यह भारतर अर्थनीति उपरे सीधासलख प्रभाव पकाइबो बोली आशंका करा जाउछि। विशेषज्ञ माने विश्वास करନ୍ତି जे जदि एही संघ दीर्घ समय धरि जारी रहे एवं सामुद्रिक वाणिज्य मार्ग को बाधा प्राप्त करे तेबे यह भारत तैल जोगाण को गुरुतर भाव में प्रभावित करिपारे, जहाँ देशर प्राय अधा तैल आवश्यकता पूरण करे। यह व्यतीत स्टॉक बाजार में अस्थिरता वृद्धि पाइपा एवं मुद्रास्फीति आकाश छुआ हो पारे। तेल महंगा हो जदि इस्राएल एवं ईरान मध्य युद्ध जोगु एही रास्ता बंद हो जाए तेबे तैल जोगाण श्रृंखला गुरुतर भाव में बाधा प्राप्त हेबो, जहाँ फल अशोधित तैल मूल्य में तीव्र वृद्धि घटिबो एवं भारत में पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य निश्चित भाव में वृद्धि पाइबो। सांप्रतिक रिपोर्ट अनुसार ब्रेंट अशोधित तैल मूल्य प्रति बैरेल 70 रु 80 डॉलर पर्यंत पहुंची पारे, जहाँ युद्ध भय जोगु पूर्व वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर राज्य सरकारी कर्मचारी को बड़ भेटी बढ़िला हार्डवर्क बोनस। खुशी रे झुमिले कर्मचारी। राज्य सरकारी कर्मचारी हार्डवर्क बोनस एवं पर्वपर्वाणी एडवांस वृद्धि करा जायछि। राज्य अर्थ विभाग पक्षरु ए संपर्क विज्ञप्ति जारी करा जायछि। एही बोनस एवं एडवांस शरद सबाक एवं ईद पूर्वरु मिलिबो। जे मानकर दरमा 31 मार्च 2026 पर्यंत मासिक 46,000 किंबा ता ठारू कम सेमाने एथर 7,400 टंका हार्डवर्क बोनस पाइबे। 2025 रे एही परिमाण 6,800 टंका थिला एवं दरमार ऊपर सीमा 44,000 टंका थिला। एथर गत वर्ष तुलन में हार्डवर्क बोनस 600 टंका वृद्धि पाइछि। गत वर्ष तुलन में उत्सव अग्रिम मध्य वृद्धि पाइछि। जो मानकर मासिक दरमा 46,000 टंका रु अधिक किंतु 54,000 टंका रु अधिक नुहे सेमाने उत्सव अग्रिम भाव में सर्वाधिक 22,000 टंका पाई परिबे। परवर्ती खबर सुनरी शिखर। झोट बैग बिकी संगीता साजिले लक्षपति। संघरु सफलतार कहानी। खोर्धा ब्लॉक पुबुसाई पंचायत अंतर्गत जयमंगल ग्रामर 40 वर्षीय संगीता गुमान सिंह 5 वर्ष तले भारत सरकार प्रधानमंत्री क्षुद्र खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प एवं पंचायत महासंघ पक्षर मात्र 55,000 आर्थिक सहायता नहीं झोट सामग्री सिलाई आरंभ करथिले। एबे से वार्षिक 7 रु 7.5 लाख टंका रोजगार करी स्वावलंबी हेबा सह ओडिशा जीविका मिशन लक्षपति दीदी तालिका रे जोड़ी होइचंती। एथिपई जिला प्रशासन तांको पुरस्कृत करिछि। खाली सेतिक नुहे बरन परिवेश को प्लास्टिक और पॉलिथिन मुक्त क्षेत्र में परिवेश सुरक्षा वार्ता बांटी अन्य मानक पई उदाहरण साजिछंती। परवर्ती खबर विभिन्न जगह फसी ओडिया। केंद्र जोगाजोग राज्य सरकार। इस्राएल अमेरिकार आक्रमण और ईरान रो पालटा आक्रमण पर थरुची पूरा मध्यप्राच्य। मध्यप्राच्यर विभिन्न देश में थिबा अमेरिकीय सेना शिविर को टार्गेट करिछि ईरान। कुवैत, कतार, बाहरीन, ओमान, यूएई परी देश प्रभावित होइछन्ती। मिसाइल माड़र गर्जन भयर वातावरण सृष्टि करिछि। आउ एही सबु देश रे
କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ୟୁଏଇରେ 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଭାରତକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନେକ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନୂତନ ବିହନ ଆଇନ ଓ ସଂଶୋଧିତ ସାର ଆଇନ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂତନ ବିହନ ଆଇନ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ସାର ଆଇନ। ଗତକାଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମସୌରୀଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ସରକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାହୁଲ ମହାରାଣାଙ୍କ ହତ୍ୟା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିଜିପି କଲୋନୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ 28 ଫେବୃଆରୀ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାହୁଲ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଥିଲେ। ପାଖରେ ଜଣେ ସେନା ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତୁରା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। କିଛି କଥା କଟାକଟି ନେଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖି ତାହା ହାତାହାତି ଓ ଛୁରା ଆକ୍ରମଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ମହାରାଣା ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏହି ଘଟଣା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସେନା ଯବାନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସଏନଏଲ ର ଶାନଦାର ପ୍ଲାନ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ଅଫର। ଏବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖ ଏସବୁ ଓଟିଟି। ତାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ 200 MBPS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ୍ ସହିତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ 5000 GB ଡାଟା ଏବଂ ମାଗଣା ଓଟିଟି ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଅଫର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅଫରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ମାସର ଭତ୍ତା ଗଲା କୁଆଡେ? ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। 5 ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ଭତ୍ତା। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗରିବ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସରକାର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହ ବ୍ଲକ ସହ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ଖାତା ଦେଖାଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ 5 ମାସ ହେଲା ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ଭତ୍ତା କେଉଁଠି କିଏ ଅଟକାଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ବୟସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ବ୍ଲକ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ହେଲେ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଔଷଧ କିଣି ଖାଏ ତ ଆଉ କିଏ ତେଲ ଲୁଣ କିଣି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶହ ଶହ ପଞ୍ଚାୟତର 200ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ନ ପାଇ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।